Yes, mjambo wandugu wapendwa, habari yenu? Ni mimi wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa nimekuwa pamoja nanyi katika saa hizi za magharibi, nikiwapatia mambo ya siku ya leo. Kama vile munavyoona, munavyojua kabisa, nimekuwa hapa mbele ya microphone yetu ya Holly Official TV, tukiwa pamoja nanyi kabisa katika eneo yote kabisa, nikiwapatia mambo jinsi ilivyo. Antuka kabisa, wandugu wapendwa, tuko hapa pamoja nanyi kabisa, tukiwapatia mambo jinsi ilivyo. Nikiwa hapa mbele ya mikrofoni yetu ya Holly Official TV kabisa, nikiwapa mambo jinsi ilivyo. Na mambo jinsi ilivyo ni kuambia ya kwamba hapa mjini Goma tumeshinda kwanza hivi kwa siku ya leo. Tumeshinda kwanza hivi, tumemshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa ameendelea kutulinda na kutuhifadhi, kutupatia neema yake. Hii ndio kitu ya lazima sana. Kupata neema ya Mwenyezi Mungu ni kitu ya lazima sana, tena ni kitu ya maana sana. Wakati yote ambao unakuwa na Mungu, kila kitu kyote kinakuwa kizuri, na wazia ni vile ndugu zangu. Ni Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari kabisa. Na leo kabisa tumekuwa na mambo mengi ambayo tunaweza kuongelea kabisa, ila kwanza mbele ya kuingia katika mambo mbalimbali, tuangalie kwanza watu ambao waliotuandikia katika ukurasa wetu wa kwanza. Tuangalie watu ambao waliotuandikia, tusome hata message 2-3 kumsa tuone kitu gani kinachoendelea. Ni Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, si ni vile ndugu zangu? Yaani tuangalie kwanza watu ambao waliotuandikia hapa kwa Holly Official TV, kumsa tusome message hata ya watu 2-3 tuone ni wanani walio kutuandikia. Tunaanza na huyu ndugu wanamuita Amuli ya haya, anatupatia creme. Anasema kabisa ni mzuri. Alen Subu anaandika, anasema njoo kweli ile unasema baba. Njoo kweli ile unasema baba. Antuka na mimi nasema asante ndugu zangu wote ambao mnaendelea kutufata mbali na karibu, mkiwa Amerika, mkiwa Australia, mkiwa Asia, mkiwa Japan, mkiwa Ende, mkiwa Rise, mkiwa mali pote ulimwenguni pote mali mnapokuwa kabisa, tunasema asante kwa kuwa mko pamoja nasi na mnaendelea kutufuata vizuri sana bila shaka kabisa. Na sisi tunawaambia tutawapatia butamu yenu jinsi munavyo kutulomba. Yani tunawapatia butamu jinsi munavyo tulomba kabisa, na hapa kabisa tuko tayari kuwafunulia kila kitu kyote jinsi munavyo tuambia kabisa. Nikiwa hapa kwenye studio yetu kabisa, najua kama niko fier na we mwenye uko unaniangalia, ama we ambayo uko unasikiliza uchambuzi wetu jinsi gani tunavyoongea. Tunakuwa na ndugu yetu Peter Maombi, anaandika ni mimi ni Rumana. Ni mimi Zirumana. Aseme ni yeye Zirumana Mutakara kutoka USA. Unakufuata bien. Asante sana. Antoka ndugu yangu Zirumana kutoka USA kabisa, tunasema na sisi tuko 5 juu ya 5 tukikufuata. Unapotuandikia tunafurahi sana kabisa, na hii ni kitu ya lazima sana. Wakati mnatuandikia tunakuwa na furaha sana wakati munaendelea kutuandikia. Wilonja Mahango anaendelea kutuandikia akitupatia makere za mingi. Bazo naye anatuandikia, anatuambia bravo Kolomboka, anatupatia makreme za tro. Antuka tunazikula leo, tunakula makreme kabisa ya nguvu sana. Didier Bianga anatuandikia, anatuambia tunashukuru sana kabisa. Frank Shimirimana anaandika, anasema bitakwira felicitation. Tunakuwa na Zubahiza
na anatuandikia anasema bravo mtoto wetu, Mungu akulinde. Asante sana. Tunakuwa na Pazo na anatuandikia anatuambia frere na kusoma 5 juu ya 5, Mungu azidi kukulinda. Na sisi tunasema na nyie azidi kuwalinda mahali pote mnapokuwa, Mungu azidi kuwalinda. Hapa sasa tunaenda ingia katika habari zetu za siku ya leo. Donc tunaenda kuingia sasa katika uchambuzi wetu. Donc inabidi tuchambue bakongomani, paske hapa tuko tunachambua vitu vyetu, tunachambua mambo ya kwetu, butamu ya kwetu, tuko tunaichambua vizuri sana. Sasa leo tutongelea nini? Basi biko na nifata biko na curiosity ya kuona tutaongelea nini leo kabisa. Naona kabisa mzee Didier Bianga na Disma biko banekala wote biko nasema tusikie kwanza Kolomboka atasema nini. Tusikie Kolomboka atasema nini. Na mimi nimewaletea kabisa. Nikwambie kwanza kama hapa mjini Goma huku ngambo ya Kilijiwe nyumba zimelungula, nyumba 3 zote zimelungula kabisa. Antuka inaleta huzuni sana, na tunasema pole kwa watu wanaolunguliwa na nyumba uko Goma, na ni kitu ya lazima kabisa. Na hapa tumejiuliza hawa watu wanaolunguliwa na nyumba, nani mwatawatengenezea tena nyumba ili kwamba bapate kuishi? Unajua hapa Goma kuna upungufu wa mali, yaani pesa zimekosekana kabisa kiasi kikubwa, na watu wanaendelea kulia kila leo kusema tutaishi tutakuwa ni vya huzuni sana. Donc ni kusema maisha ya Goma kwa sasa kabisa, maisha ya Goma imeonekana kuwa mbaya sana kabisa. Donc ndaweza sema crise. Nikisema crise manake nina minimize vyenye viko vinapitikana, lakini nasema maisha mabaya inatokana na uongozi ambao huko hapa Goma kwa muda huu. Ni uongozi ambao imejipenda wenyewe na wamekuwa na tribalisme moya ya nguvu sana. Donc wao wenyewe kila kitu. Donc ye peke anacheza kabumbu, ye peke anayaza, na ye peke ni goal. Donc ni kusema njo system yenye iko hapa kabisa. Na kwa hii vijana wa Kikongomani wameanza kujiuliza maisha yao ya kesho itakuwa namna gani. Wanakosa kabisa kujua maisha yao ya kesho, na kama njo uongozi hii ambayo imekuya kugomboa watu aseme kama vile wanazidi kusema kila leo kabisa. Mi naona kabisa itakuwa ni ukombozi mbaya ambayo kabisa haifailie kitu population, lakini inafalia kitu majirani. Donc unaona haiko uongozi kabisa ya kusema ya kwamba mkongomani anaweza kufurahika ama anaweza kuheshimu kabisa. Na hii ni kitu moja ambayo inakera moyo ya bakongole benye biko hapa mjini Goma, hasa na wanaokuwa hata ngambo za Bukavu kule kabisa. Mwenye alikuwa anazoea kukula kuto du jour, leo anaanza kula wane na teknike ya kusema ya kwamba tusigaspie tusigaspie mamago yetu juu atuyebi ya kesho gisi biko. Unakutana mtoto anakuwa na kuuliza papa, maisha yetu itakuwa kesho, eske na sisi tutafikaka siku tunajenga nyumba? Unaona ile inakuwa ni makesio zimoya zenye tupashe kuulizwa na watoto wetu, sababu nchi budongo ni yetu na tunapasha kuishi ndani ya udongo wa mababu pasipo kuwa na shida yoyote. Ujulize ukue mbudongo yako lakini uteseke, ukue esklave mbudongo yako, ikusa vile unakuwa mtu wa kazi kwenu, unakuwa boy kwenu na mnyumba yenu tena wenjo unafanya kila kitu. Unaona ile ni kitu moja ya mubaya sana, inalumiza na kukera roho za Wakongomani kabisa. Inalumiza roho na kukera roho za Wakongomani, na vijana kabisa wanaendelea kujitia fasi moya ili kwamba waangalie wanaweza kufanya nini ili kwamba wasaidie kwa hii wakati ya shida kama na hii. Wengi wao wanasema ya kwamba ni lazima tujipiganie,
njo wengine wanasema ni lazima tujipiganie. Wengine wanasema tunaogopa, tutaanzia wapi? Lakini kitu kenye kinahitajika, revolution ni kitu ya lazima sana, wakati ambapo unaweza kujirevolte, na hapa unaweza kuwa mtu kabambi, unaweza kuwa mtu mwenye uko na mawazo ya mbele, uko na mafikara ya mbele, uko na vyenye unaweza ukafikie kwa wakati inayokuwa mbele, sababu revolution njo ilituma Lumumba leo anaendelea kusemekana, sababu alijirevolte, alisema no, il faut independance. Leo tutatosha wapi bajene benye banajitoa kama Lumumba? Tutatosha wapi bajene benye banajitoa kabisa, banasema no, Kongo yetu inabidi tupiganie mababu yetu na tushinde hii vita? Kama vile wazawaza watoto wa mama kabisa, wao walijitoa na wanajitoa na wanaendelea kujitoa, kama vile Maibu wanaendelea kujitoa, kama vile Serpent Noir wanaendelea kujitoa, na hii ni kitu ya mzuri sana. Ndio kwa maana tunapasha kuambia jeunesse, hatuko ile jeunesse ya 2000, hatuko ile jeunesse ya 96. Leo tuko jeunesse nyeko très évolué, na hapa kabisa kitu kenye tunaweza kufanya ni kupandisha sauti yetu juu sana kupitia chene yetu ya Only Official TV, na tunatia mkono yetu ili kwamba tupate kushinda hii vita vizuri sana. Najua kama adui ana nguvu, lakini ni sisi tunaweza tumpatie nguvu, wakati ambapo yeye ndio tunatia mbele kuliko tutie government yetu mbele. Na nataka niwaambie kama kwa sasa deployement militaire uko Fizi imekuwa nyingi sana, na hapa kabisa watu wengi wako wanasema kufuatana na mambo ambao waliona na waliona kwa macho yao hapa Goma, wanajiuliza wingi wa kiaskari eske njo itapigana ama ni kitu gani? Uwingi wa wajeshi, uwingi wa masujaa ya wasoda wa wengi uko kutoka uko Kalemi, kutoka Lubumbashi na kutoka Kisangani. Eske ile uwingi itakuwa na kitu yenye itafanya, ama wawe wadogo lakini wapewe vifaa na wapewe order ama commandment, wapewe order? Wanaweza kuwa wengi, wanaweza kuwa hata batayo 12, lakini kama hawana order, hawana vifaa, ni kusema kameme hakuna kitu kenye wanaweza kuwa gouvernement inaweza kuwa ikifanya. Wakati yenye gouvernement aiwapatie order ya guerre na aiwapatie vifaa vya vita vinavyofaa vya kisasa, hata balete mabatayo na mabatayo. Tuliviona hapa Goma, ndugu zangu, hapa Goma kulikuwa kalite na kantite ya ba militaire. Kulikuwa EAC ile banaita SADC ilikuwa nayo, SADC ilikuwa na EAC ilikuwa, kulikuwa ba mercenaires, kulikuwa ba zashu watoto wa mama, kalite yote bakutokea Kindu, bakutokea wapi, bote balikuwa. Kulikuwa FARDC, kulikuwa, lakini nyuma ilikuwa nini? Trahison. Kumbe inabidi kwanza kudetekte trahison. Tukiweza kudetekte trahison, mon frère, itakuwa mzuri sana. Malalamiko tuko nayo na regret tuko nayo ni juu le general bale ba Crochan, bale ba general benye biko banakimbia na kukimbiza basoda yetu, banenda banawakimbiza na unaona ile ni kitu moya mbaya. Donc Joseph Kabila aliharibisha kisoda ya Kongo sana, na naweza sema aliharibisha mubaya sana.
na kuiharibisha. Alijua kama kuko siku atafera atake kwa president mwenye ataingia. Hivi vitu vinafanya 30 biko hivi tu, 32 za biko hivi tu, 33 za biko hivi tu. Donc ni kusema inabidi tupanue na sasa mafikiri, tuangalie tunaweza kumaliza hivi vitu vya 30, 32 za 35 ae. Wandugu wapendwa, tukiangalia ku MONUSCO, tukiangalia ku wazungu, tukiangalia ku Amerike, tunapiga ngumi mumai. Ifo tu vijana muungane na watoto wa mama, muungane na wazashu, muungane nyote kwa pamoja. Na hapa mtafanya mbinu moja, na itakuwa mbinu ya mzuri. Munapoungana itakuwa kitu ya lazima sana. Lakini munapoikala tu, muko munaikala tu, sawa? Muikale, huko siku mutakumbuka kama ninakuwa trop tard. Ile niko nabambia ni kweli. Ile niko nabambia ni kweli. Muangalie kwanza gisi muko kwa sasa. Sasa ujiulize kama ingelikuwa bamefika tayari Kinshasa, kama biko namna gani? Kama ingelikuwa bamefika tayari Kinshasa. Kama mko na nyama mavi ya moto. Ile niko nabambia ni kweli. Donc bandugu zangu, ni sherti kila mtu kwenye iko awaze mara 7. Uwaze mara 7. Tunaweza tufanye nini? Haiko wingi ya wajeshi njo kukuwa na nguvu. Hapana. Haiko wingi ya jeshi njo kukuwa. Tulideploye. Tulifanya hivi. Strategie. Il faut strategie yenye iko mixed. Strategie yenye inashimama mzuri sana. Basi aba basoda benye biko banaiba tena matelefone ya batu, banaingiliana mu manyumba kupiga masasi ovyo ovyo.